भारत हाकतनि जत लुकुरकनो केन्द्र हापंनि जत शेप साब्रिनानि बागै थानाय 15 नभेम्बरनि सालमारिबो हाकत रगैनो विकसित भारत संकल्प यात्रानो चेंसावरिका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी ओ यात्रानि बिसिंतै हाकतनि जत लुकुरक बुसुक जरा तैखे हापंनि शेप साब मानै दं आबरकनो जेरै नायना बागै थानाय 30 नभेम्बर 9 डिसेम्बर 16 डिसेम्बर ते 27 डिसेम्बरनि सालमारिबो भिडियो कन्फरेन्सनि बिसिंतै विकसित भारत संकल्प यात्रानि बिसिंतै केन्द्र हापंनि शेप साब मानाय रकबाय ककलाम शाखा हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी तांसेल हाइनहाय भिडियो कन्फरेन्सनि बिसिंतै हापनि शेपसा मानाय रकबाय ककलाम शाखा मन्त्री बख्रक आसल ए टाउन बर्दवाली मण्डली हाबनगो मन्त्री बख्रकनि पान्दन नायके आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार प्रदेश बीजेपीनि खुकपां नवेन्दु भट्टाचार्य कर्पोरेटर अलक राय कर्पोरेटर रत्ना दत्तते मण्डल प्रेसिडेन्ट सञ्जय शाहन खुबै कुबनि आदंरक आसलनि पान्दा पाइमानि यागल कक्तमा थुनाय रगनि बुस्पङ मेयर शाखा हाकतनि पाइथक लुकुरंनि नग्नको केन्द्र हापंनि जत शेप साब्रग्न सगोरिना बागैन विकसित भारत संकल्प यात्रानो चेंसावरिखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी ओ यात्रानि बिसिंतै हाकतनि लुकुरक बुसुक जरातै हापंनि शेप साब मानखा आबरग्न जेरै नायनानि बागैन हाकतनि लुकुरक बाय ककलाम सालायै दङ मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি জনকল্যাণে যেগুলি নেওয়া হয়েছে একদম অন্তিম ব্যক্তি অবধি সেই স্কিমগুলি বা যেগুলি রচনা করা হয়েছে গরিব মানুষের কল্যাণে সেই সকল কর্মসূচিগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য উনি আজকে সরাসরি সমস্ত জনপ্রতিনিধি সমস্ত ব্যক্তি সুবিধাভোগী সারা ভারতের সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে উনি সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যে যোগাযোগ করছেন। আজকে তাই অঙ্গ হিসেবে আমরা আট বর্দোয়ালি মণ্ডলে আমরা প্রধানমন্ত্রী এই ভিডিও কনফারেন্সে সরাসরি যুক্ত হয়ে আমরা ওনার যে চিন্তা ভাবনা বা দেশকে যে দিশা বা 2047 ভারত গঠন করার জন্য উনি যে সংকল্প যাত্রা শুরু করেছেন এবং কত লোক এর মধ্যে আমরা সংযুক্ত করতে পেরেছি সবটাই কিন্তু আজকে ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে এবং দেখানো হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নিজে সংযুক্ত হচ্ছে। আজকে মণ্ডলে আমরা বসেছি, মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জয়বাবু আছেন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির স্পোক্স পার্সন নবেন্দু ভট্টাচার্য মহোদয় আছেন এবং বিভিন্ন আধিকারিক আছেন, কর্পোরেটররা আছেন। সার্বিকভাবে সমস্ত জনগণ সারা ভারতবর্ষের সমস্ত লোক আজকে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।